Bay kitag entrance nga 75 pesos. Kadi ka makuto-kuto. Well, welcome to Magpupong Rock Formation and Tidal Pool Roads. Stop entrance fee na Kuya Juan. So, ano siya? So, muna na mong ticket ni Busing. So, let's go to the beach. Hello! 75 lang labanan. Parking ta guys, pala bayad 20 kung motorism. You know, o kada lihok man diri kay bayad man ba. So, welcome to... Yes, hello mga kabagtag. So, welcome to my very, very favorite spot in Siargao, ang Magpupungko Tidal and Rock Pool. It's a Barangay Pilar, Siargao. And of course, ipakita gyan ako kahit kana ang area ang diyan nakadalag bida gid guys. Nindot kay mag-ambak-ambak, especially pag hunas, nindot itaambagi dito. So, may mga kauban guys, mga turista. So, diri gini usa sa gidayo nga spot sa Siargao, usa sa unan yung anhaan gyud dapat ning nga spot kay very nice. The island is very accommodating, rots baki, and the sun is white as in This is the rock formation. I love this spot. Super. So man siya guys. So it's the mega comeback here in Magpupungko Rock Formation and Tidal Pool. So diyan nagkat-kat sa uno. So kipakita dahan kita. Tsada siya pag low tide. Kaya ma-walk ra nimo siya, di ka mabasa diretsuizan. So kabano ko sila. Masal siya ka sign? Okay. So this is the most awaited part of my Siargao tour. Wow, amazing. Start na. So hello, it's my mega comeback. My second time around here in the Siargao. This is one of my best tourist destinations. The Magpupungko Rock Formation and Tidal Pool. So yeah, dito ta mangambak later. Masya swimming pool siya doon. Magambak-ambak ka later. So muna siya guys. Hi to Siargao. So naglalangoy na sila papunta dito. How was the experience? Malalom ba? Malalom? So this is the Magpupungko Rock Formation and Tidal Pool. Tidal wave. Yes. Yes. Video ni ha? Kevin. Yeah. Ars, go. Ambak doon. Ambak laban sa pool. Matag mandirigma rin laban. Ayun ba? Yes, of course, nila akong kaubang nga 40 mo plano, 40 pagidsad mo order pero tegi gestan bahalag lahame kinahanglan kita mo kaon. So lavan na gid yapon tablag kumbulsyon tas mga pressure pero lavan kung lavan Kuya Juan pagting bayad. Mao to siya. Bye-bye.
So yun guys, this is the Burgos, the marvelous Burgos. So the majestic of the north. Of course, muning bagong sikat karon kay tungod na niya ang area. Mapapicture din ka dira. Tapos pwede mag-surfing diri, tsada na po yung entry exam. So muning lately nga nag-training diri sa Siargao. So finally naniya na ako. So diha ikit tsada pa picture. Diba? Nindot pa kayo siya. Ano na picture oh. Yan. So muna siya guys. Ang Burgos. Yes. So here we go. So muna siya ang likod. Yang sikat ko niya na tourist spot na po siya ang Burgos. Kaya magpa-picture pa siya ng entry. Sa gabi kainit guys. So this is the majestic of the north, marvelous Burgos. Go. So hello, fellow peers, hello Siargao, and hello Burgos. So this is Secret Mountain View. So lately lang ko ni Bawanay nani siya kasikat. Though ano siya dalan lagod siya, pero there's something special pag mag-take ang photo or video. So murag dire po ni area, murag nice po siya mag-surfing. So diba, as we know na ang Siargao is the surfing capital of the Philippines and Dubai.